a este pueblo, What advice do you give que me ha hablado diciendo, that has spoken to me, saying, alivia algo del yugo de tu padre sobre nosotros? lighten the yoke which your father has put on us? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, Then the young men who had grown up with him le contestaron, spoke to him. así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, Thus should you speak to the people who have spoken to you. tu padre agravó nuestro yugo, Your father made our yoke heavy, mas tú disminuyes nuestra carga. but you make it lighter on us. Así les dirás, Thus you shall say to them, mi dedo pequeño my little finger es más grueso que el lomo de mi padre. shall be thicker than my father's waist. Así que si mi padre os cargó con yugo pesado, And now whereas my father has put a heavy yoke on you, yo os añadiré a vuestro yugo. I will add on to your yoke. Mi padre os castigó con azote My father chastised you with y whips, yo con but escorpiones. I will chastise you with scourges. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo, So Jeroboam and all the people vinieron el tercer día a Roboam, came to Rehoboam on the third day, según el rey les había mandado diciendo. as the king had directed, saying. Y el rey le respondió ásperamente, Then the king answered roughly, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos King Rehoboam rejected the advice of the elders, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, and he spoke to them according to the advice of the young men, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, saying, My father made your yoke heavy, pero yo añadiré a vuestro yugo but I will add to it, y os castigaré con escorpiones. and I will chastise you with scourges. Este fue el consejo que Roboam So this was the advice that Rehoboam no pudo, hermanos, identificar, couldn't identify, que lo iba a llevar that was going to bring him a un final no deseado. to an ending that he didn't want. Si él hubiera escuchado el consejo de los ancianos, If he had listened to the advice of the elders, aunque era por palabra de Dios, even if it was from the word of God, posiblemente, hermanos, el reino se le hubiera dividido al final de su reinado. the kingdom possibly could have been divided at the end of his reign. Pero por tomar el consejo de los jóvenes, But because he listened to the advice of the youth, tomó el camino equivocado, he took the wrong path, a tal grado que el reino, hermanos, al principio de su reinado, to the point where at the beginning of his reign, el reino de Israel se divide. the kingdom of Israel is Este divided. muchacho escuchó dos tipos de consejos. This youth listened to the type of Él tenía advice, que identificar and he needed to cuál identify era el buen consejo which was a good para advice su propio bien. for his. Por eso es necesario That's why it's que necessary pidamos a Dios for you to ask el God discernimiento the discernment para discernir to discern entre lo bueno between the y good lo malo. and the bad. Necesitamos el discernimiento espiritual. We need that spiritual discernment. Que, hermanos, cuando alguien se nos acerque con un consejo, That when someone comes to us with an advice, tenemos, hermanos, agarrar esa lupa we can get that magnifying glass y ver más allá and see even more far de away lo que nuestros ojos físicos pueden ver. than what our earthly eyes can see. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Si él hubiera escuchado el consejo de los ancianos, If we would have listened to the hubiera advice of the sido elders, un reino it diferente. would have been a different type of reign. Vamos a ir rápidamente, hermanos. We're going to go quickly. Ahora hay una historia también en la palabra del Señor. Now there's another story En 2 de Samuel, capítulo 13. in 2 Samuel chapter 13. La historia, hermanos, de Amnón, The story of Amnon, el primogénito de David. the firstborn of David. Este, hermanos, muchacho This young man, tenía un medio hermano llamado Absalón. he had a half-brother called Absalom. Absalón tenía una hermana llamada Tamar. And Absalom had a sister called Tamar. Y este muchacho se enamoró de su media hermana And this young man, he was in love with his half-sister de una manera alocada, podemos decir. in a crazy way. A tal grado que aquel joven iba cada día poniéndose más flaco. It was to the point where each day he would become more skinnier. Un día One day, llega Jonadab, Jonadab comes, su primo, his cousin, hijo de Simea, hermano de David, son of Simea, son of David, y le pregunta, and he asks him, hijo del rey,
son of the king. no me descubrirás a mí Won't you tell me por qué razón for what reason, día con día vas enflaqueciendo. day after day, that you're getting skinnier? Y él, hermano, le dice And he told them que estaba enamorado de su hermana Tamar. that he was in love with his sister Tamar. Dice la Biblia que Jonadab era un hombre astuto. The Bible says that Honadab was really, Astuto. Y aconsejó and he advised them a Amnón to Amnon que se fingiera enfermo. to fake being sick. Y le dice, cuando tu padre venga a verte, And he says that when your father comes to see you, dile que tú deseas que venga Tamar a verte. tell him that you wish for Tamar to come and see you, Y que deseas comer de su mano. and that you wish to eat from her hand. Dice la Biblia, hermanos, de que David The Bible says that David envía, hermanos, a Tamar a la casa de Amnón sends Tamar to the house of Amnon para que le hiciera de comer. so that she may make him something to eat. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que aquella muchacha amasó la masa para hacerle unas hojuelas. And the word of God says that Tamar made something to eat, Y cuando estaba lista la comida, and when the food was ready, dice que le dijo a Tamar que sacara a todos los que estaban en casa. it says that he told Tamar to make everyone in the house go away. Y le dijo, sube a la alcoba And he told them, come up here y me das de comer de tu mano. and give me something to eat from your hand. Cuando la joven, hermano, sube a la alcoba, So when Tamar goes up to him, dice, hermano, que él la forzó the Bible says that he forced hasta el him grado, hermanos, que violó a su propia hermana. to the point where he basically raped his sister. Por el mal consejo Because of the bad advice de su primo Jonadab. of his cousin Honadab. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Si este muchacho, hermanos, If this young man no hubiera wouldn't have escuchado el consejo, el mal consejo listened to the bad de su advice primo, of his cousin, no lo hubiera llevado a la he muerte. wouldn't have gone to death. Porque Absalón, Because Absalom, después, hermanos, que violó a su hermana, after he raped his lo sister, buscó, hermanos, para matarlo they were seeking him to kill him hasta que lo mató. until he died. O sea, hermanos, que el buen consejo So that means that the good advice puede librarte can free you de la muerte. from death. Gloria sea el nombre del Señor. Proverbios 12:15 dice, Proverbs 12:15 says, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. and it says, the way of the fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. El hijo sabio So the wise son recibe el consejo del padre, receives the advice of the father, mas el burlador the burlador no escucha la reprensión. but the other doesn't listen to the advice. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, recibir el buen consejo So receiving the good advice es importante para nosotros, is important for us, para que nos vaya bien en la vida. so that life can be better. Por eso el salmista dice, That's why the psalmist says, me has guiado según tu consejo, you have guided me according to your advice, y después me recibirás en gloria. and now you will receive me in glory. Bendeciré a Jehová, I will bless God que me aconseja. who has advised me. Aún en las noches Even at the nights, me enseña mi conciencia. he teaches me a new thing. Hemos, hermanos, puesto dos ejemplos We have put two examples. de dos hombres que no identificaron el consejo. We have put examples of two men that didn't Pero la identify palabra del the Señor advice. But the word of God También nos enseña la Biblia also teaches us that in the de Bible, hombres y mujeres of women and que men escucharon el consejo, that listened to el advice, buen consejo, the good advice, y lo pusieron en práctica. and they actually did it. La Biblia nos relata la historia de un hombre como Moisés, The Bible tells us the story of aún Moses, estando en el desierto, even being in the desert, cuando iban, hermanos, camino a la tierra prometida. when they were going to the promised land. Dice la Biblia, hermanos, de que Moisés
The Bible says that se Moses levantaba desde la mañana would wake up early morning hasta por las tardes until late at a night juzgar al pueblo de Israel, to judge the people of porque en Israel. ellos había problemas, Because within them there en was ellos problems. habían disensiones, And within them there was y era dissension. Moisés, hermanos, el que se encargaba de poner en paz a sus hermanos. And Moses is the one in charge to keep Cuando them in peace. Jethro, su suegro, So when Jethro, his ve, father-in-law, hermanos, aquel panorama, would see what's happening, se acerca a Moisés y le dice: Moisés, he comes to Moses and tells him, la vida que llevas the life that you're living te va a matar. is going to kill you. Le dice, y viene, hermanos, Jethro y aconseja a Moisés So Jethro comes and he tells que Moses buscar a príncipes to look for princes dentro del pueblo within the kingdom para que le ayudaran con los problemas. to help him with the issues. Que los problemas pequeños, That the small issues, los príncipes los solucionaran, the princes could look over them. pero que los problemas más grandes That the bigger problems, se los trajeran they should be coming a Moisés. to Moses. Y de esta forma le dice: la carga And in this way, the problems that you have será más fácil para ti. will be easier to go Y through. lo hizo de esa manera. And Moses did as he was ¿Por told. qué razón, hermanos? Porque le convenía. For what reason? It's because El it was consejo. better to listen to that advice. Moisés pudo haber decidido: aquí el líder soy yo, Moses could have said, I here am the leader. no necesito consejo. I don't need advice. Todos necesitamos But consejo. we all need advice. Los reyes en Israel tenían sus consejeros. The kings of Israel had their advisors. Ahitofel era, hermanos, un consejero cercano de David. There was an advisor close to David. Los reyes tienen sus consejeros. The kings have their advisors. Los ancianos deberían ser consejeros del pastor. The elder should be an advisor to the El pastor. pastor, hermanos, debería pedir consejo, The pastor should also ask for porque advice. no lo sabemos todo. Because we don't know it all. Aunque el pastor sepa que lo que está haciendo está bien, Even though the pastor may know that what he's doing no is queda, right, hermanos, en más pedir el consejo, it's not bad to always ask for advice. pedir opinión Ask for an opinion de su cuerpo oficial, of the ministry. de su cuerpo administrativo, Of the ministry. porque somos un solo cuerpo. Because we are En el one Señor. body in Christ. Imagínense, hermanos, reyes que eran reyes tenían sus consejeros, Imagine if kings had their advisors, que se dedicaban a eso. that they dedicated themselves to that. Un siervo del Señor, hermanos, que trabaja 60 horas, A servant of God that works for 60 hours ¿verdad? Para mantener su familia, to maintain his tiene family. su mente más ocupada. He has his mind more occupied, Es bueno, and it's good ¿verdad? Pedir opinión to ask for de los it ancianos. of the elders. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Ahora, hermanos, quiero, hermanos, decir algo, Now I want to say something, que el púlpito muchas veces that the pulpit a lot of times se tiene que usar exclusivamente needs to be used exclusively para predicar la palabra, to preach the word, para enseñar la to palabra. teach the word. Hay cosas, hermanos, que de este púlpito There are things that from this pulpit no tienen que salir. doesn't have to come out. Para eso existe la consejería. That's why counsel is advised. Pero muchas veces, hermanos, cometemos ese error posiblemente, But a lot of times we make that mistake que como predicadores that as preachers, vemos una falla en un we hermano see an error in one of our brothers. y lo que hacemos es tomar la And Biblia what we do is that we take para the buscar Bible un texto and we look for a que me text ampare, that may help que me me, apoye, that may help para me decir to tell que lo que mi hermano está that haciendo what my brother is está doing incorrecto. is wrong. De mi punto de vista es From incorrecto. my point of view, that is incorrect. No estoy en contra que se predique la I palabra. am not against the La preaching of the palabra word se of God. tiene que predicar como está escrita. The word of God has to be Pedro preached the dice way que la it is. palabra del Señor es profética But the word of God says that y it's más segura, and it's more a la cual secure, hace bien estar atentas a ella, which is why it's good to be como a una listening to it. antorcha que alumbra en lugares oscuros. Like a light bulb shining No in estoy en a dark contra place. que no se predique la palabra, I am not against the preaching of the pero word of muchas God. veces, hermanos, quizás cometemos ese But error a lot of times we make that mistake de no, hermanos, acercarnos al to hermano not getting close to that a brother través de la consejería. through counsel. Porque muchas veces, hermanos, cuando tomamos el púlpito, Because a lot of times when we take this empezamos pulpit, empezamos no a tirar indirectas, sino directas. we don't start to throw Cuando la indirect palabra del with the Señor nos words. aconseja de una manera When the diferente. word of God tells us to do it in a separate way. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos aconseja? What does the word of God tell us to do?
El apóstol Pablo dice, hermanos, a los Gálatas capítulo 6. So in the Word of God in Galatians chapter 6, Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, porque posiblemente mañana seas tú. it says, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such in one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you be tempted. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, todo predicador, So all the preachers, cuando nos paremos, hermanos, en este altar, when we come up here to this altar, tenemos que buscar la dirección de Dios, we need to seek the guidance of the preguntarle al Lord Espíritu and Santo, ask the Holy ¿qué Spirit, tú quieres que predique? what do you want me to ¿Qué es lo preach? que el pueblo What is it necesita? that the people need to hear? Porque nosotros no sabemos. Because we don't know. El Espíritu Santo es el que anda con The ustedes. Holy Spirit is the one that's with all El of Espíritu us. Santo es el que anda conmigo. The Holy Spirit is the one Y that's with porque Él me me. conoce, And because He knows muchas it, veces a lot of times, Dios va a confrontarte God is going to a través de la confront palabra. you through the Word of God. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Y aunque la palabra sea dura, And even though the Word may be hard, aunque la palabra te esté confrontando, even though the Word may be confronting en you, usted y en mí va a haber un gloria a Dios. and you and I, we have En to usted va a haber un be aleluya. there needs to be a Porque es hallelujah. el Señor Because it's quien God conoce la necesidad del who knows pueblo. the necessity of the people. Pero es muy diferente cuando yo tomo un verso, hermanos, para Well, it's very herir a different when alguien. we try to take a verse to hurt Hay somebody. que hacer lo que la palabra de Dios nos We dice. have to do what the Word of God Si vemos un says. error en un hermano, When we see an error in a brethren, hagamos lo que la Biblia dice. we have to do what the Bible says. Tú que eres espiritual, You who are spiritual, acércate get y closer aconseja. and give counsel. Gloria al Señor. ¿Qué dice la Biblia de las ancianas? Dice que What does the Word of God say about the aconsejen, dice las más jóvenes, to a amar y a counsel, respetar a su marido. to love and respect their husbands? ¿Ok? Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Entonces, hermanos, qué bueno es el consejo. So how good is an advice? Porque consejo es para vida. Because the counsel, the advice is for life. Muchas veces, A lot of times, a alguien se le puede acercar a usted people can come close to you para pedirle un consejo. to ask for advice. Pero, But como usted habla de Dios since you know of y de God, parte de Dios, and because of God, usted tiene que ser recto you need to be straight en el consejo que va a dar. in the advice that you're going to give. Porque muchas veces, Because a lot of times, muchas personas there's a lot of people se podrán acercar buscando una cobija, who will seek to get closer to you to take shelter. ¿verdad? Para cobijarse de lo que han hecho. To take shelter of the things that they may that Pero may have tenemos done. que tener algo en mente, But we have to keep something in mind. que no hablamos, hermanos, de nuestra propia cuenta, That we can't be speaking of our own sino que accord. hablamos de parte de Dios. So we need to be speaking in Y part si of God. quiere escuchar el consejo, And if you want to listen to advice, tienen que saber you need to know cuál es la voluntad de Dios which is the will of God por la palabra through the Word, y hacer a un lado and put aside lo que yo quiero oír, what I want to hear. sino lo que Dios quiere que escuche. Instead, what God wants me to hear. En una oportunidad me dijo un amigo In an opportunity, a friend told me, cristiano a Christian friend, que se había tatuado el nombre de su hija that he has tattooed on himself. y me the name of pregunta his qué daughter. tú opinas And he says, what's your de opinion lo que he hecho of what I've done en mi hija. on my daughter, for my daughter? Y mi respuesta fue, And my response was, ¿qué importa lo que yo piense? why does it matter what I ¿Qué think? importa lo que yo opine? What does it matter what I think? ¿Qué dice la Biblia? But what does the Bible say? ¿Verdad? Por eso es necesario That's why it's necessary escudriñar la Biblia. to study the Bible. Como jóvenes, As youth, es necesario it's important leer la Biblia. to read the ¿Qué me Bible, dice la palabra del Señor? to see what the Word of God tells us. Vamos a leer, hermano, lo que dice el Levítico. We're going to read in Leviticus. Y abra su Biblia para que tenga ese texto ahí marcado. And open your Bible Porque a veces en la juventud, because sometimes in our youth, despierta muchas curiosidades there's a lot of curiosity de hacer about cosas it, incorrectas. of doing things that Que are cuando ya son incorrect. viejos se arrepienten. And once you're older, you Pero regret them. ya es demasiado tarde. Then it'll be too late. Pero el consejo está a tiempo. But the advice is on time. Levítico capítulo 19, Leviticus chapter 19,
verso 28. In verse 28, Dice la palabra del Señor: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. and it says the following: You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord. En otras expresiones dice, In other expressions, it says, claramente habla del tatuaje. clearly it states about the tattoo. Entonces el consejo es para vida. So the advice is for El que ama el consejo the person that loves ama la advice vida, loves life. pero el que lo menosprecia The one that doesn't listen es to it ignorante. is ignorant. ¿Cómo podemos identificar el buen So consejo? how can we identify ¿Por qué the good razón? advice? For what reason? Porque hay consejo bueno y consejo malo. Because there's good advice and there's bad No, advice. muchas veces no importa quién lo dé. A lot of the times it doesn't matter. Usted tiene que analizar But you need to a analyze través de la escritura. throughout the word. El buen consejo Good advice tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. with the word of God. Alabado sea su nombre. Glory to God. Como jóvenes, As youth, muchas veces pasan experiencias en sus escuelas. a lot of times we go through experiences. Y no at estamos school. aquí para juzgarlos. And we are not here to Estamos judge. aquí para animarlos. We're here to help you. Estamos aquí para decirles que sí se puede. We're here to say that Que you sí se can do puede it. servir al Señor. That you can serve God. Pero muchas veces los jóvenes en la escuela, A lot of times the youth at church, ¿verdad?, llegan, hermanos, a tener ahí su noviecita at school, they tend to have their y girlfriends conversa. that are not believers. Y llegan al caso And it comes to the point que se aman los dos, that they love each other. ¿verdad? Y este joven And this young man viene de un amigo comes to a friend y le dice: mira, and he tells them, look, tengo una novia I have a girlfriend y estamos enamorados and we're in love y los dos nos amamos and we both love each other y nos queremos casar. and we want to get married. El consejo de este amigo puede ser, So the advice of this young man could be, en cierta razón, es cierto. and it has like a half truth to it. Le puede decir, bueno, la base primordial para el matrimonio What he could say is that the foundation of matrimony es que los dos se amen, is that they both have to love each other. ¿verdad? Porque nadie se casó con su esposa por otra cosa. Right? Because you didn't marry your husband or wife for another reason. Se casaron porque se amaban. You got married because you guys Y love se each aman. other. And you love each other. Pero llega el momento cuando este joven va a ir al pastor, But here comes a time when the youth is going to go to the va a ir al pastor. anciano, He's going to go to the elder a expresarle lo mismo que le expresó a su amigo. to express the same thing that he told his friend. Y como el pastor, el anciano, sabe And like the pastor and the elder know que tiene que dar el consejo that he has to give an advice de acuerdo a la palabra, according to the word, tiene que dar el consejo correcto. he has to give him the right advice. Gloria sea el nombre del Señor. El pastor tiene que decirle, el muchacho le dice: mire, pastor, tengo una novia, And the youth tells the pastor, que nos "Look, amamos, I que, have a girlfriend. que hasta el hambre se me va cuando la veo, We love each other, but my hunger even goes away, y me quiero casar con ella. and I want to get married with her." El pastor tiene que decirle, hermano, o responderle, The pastor has to tell him aconsejarlo and advise him por la palabra. through the word. ¿Y qué dice la palabra? And so what does the word say? El apóstol Pablo dice: Bible says, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. don't be unequally yoked with Porque qué unbelievers. comparación hay entre la luz y las tinieblas. For what fellowship that has righteousness with Y unlawfulness? este joven tiene que identificar And this young man, he needs to quién identify es el que está dando el verdadero consejo, who is given the true el advice, consejo para vida. the advice for life. El yugo desigual The unequally yoked, o el yugo, or the yoke, hermanos, en los tiempos bíblicos in the biblical times, se usaba, hermanos, para enyugar a dos animales were used to yoke two animals de la misma especie. of the same species. Podían ser dos bueyes, There could be two oxen, dos vacas, there could be two cows, dos burros, there could be two pero donkeys, nunca podían enyugarse but they could never yoke animales animals que no fueran de la misma especie. that weren't of the same species. Jamás. Never. Nunca se podía enyugar un buey con un burro. You could never yoke an Porque oxen no with a iban a donkey. jalar
igual. because they wouldn't pull the same. No iban a arar la tierra de la manera correcta. They wouldn't plow the land in the O correct porque way. uno va muy rápido y el otro muy veloz. Or maybe because one is going too fast and the other Por is eso el going too slow. apóstol Pablo toma ese ejemplo y dice That's why Pablo takes that example and he que says no se podían unir en yugo desigual con los that incrédulos. you can't be unequally yoked with non-believers. En la Biblia, In the Bible, el concepto de yugo desigual the concept of unequally se yoked, refiere a la práctica it refers to the de practice unir a dos personas con diferentes creencias religiosas of uniting two people with different religious beliefs y valores and values en relaciones íntimas como el matrimonio. and internal relationships like the matrimony. El joven tiene que identificar, The youth has to identify, porque yo le puedo dar a un joven un consejo because I could give you an advice, que no sea bueno para usted. but it might not be a good advice. Es la responsabilidad está en usted It's your responsibility de identificar si el consejo que le estoy dando. to identify that advice that I'm giving you, if it's good. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Proverbios 12:1 dice: Proverbs 12:1 says, el que ama la instrucción ama la vida, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. it says, whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Tenemos, hermanos, We have brothers. gloria al Señor. Glory to God. Tenemos, hermanos, un consejero por excelencia. We have an advisor over all advisors, Y ese, hermanos, es nuestro Dios. and that is our God. Dice, hermanos, la palabra del Señor The Word of God says, en el profeta Isaías, dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, and it says that a staff will come out, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, and the Holy Spirit will come over him. y espíritu de sabiduría, A spirit of wisdom, de temor, of fear, de consejo. of advice. Entonces en la palabra tenemos suficiente consejo So in the Word we have enough advice para que no nos perdamos. so that we may not Por get eso es lost. necesario That's why it's que necessary leamos la palabra del Señor. for us to read the Word of God. Muchas veces tenemos ese mal A hábito que no lot nos of times gusta we leer, have a bad advice, a bad habit, pero pidámosle en oración al Señor but we need to ask God in prayer que nos dé ese deseo de leer su palabra, that He may give us that desire to read His Word. porque en la palabra está la vida. Because in the Word of God there is Ese es el mapa, this is our map. esa es nuestra guía This is our guide que nos lleva that will take a la us vida eterna. to the eternal life. Dios es el consejero por excelencia. God is the advisor on excellence. Dios aconseja, hermanos, a una iglesia, a una de las 7 iglesias. God advises one of the 7 churches, Dios ve, hermanos, la condición de la iglesia, and He sees their que condition, no era una buena condición. that it wasn't a good condition. Y Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia. And the church of Laodicea, Ellos se creían que no les faltaba nada, they thought they didn't miss anything. que ellos se creían autosuficientes, They thought that they were self-sufficient, y en cierto punto era verdad. and to a certain point that was true. Pero Dios le dice, pero yo te aconsejo But God tells them, I advise you que de mí compres oro refinado that you buy from me refined por gold fuego. through fire. Entonces, hermanos, el consejero por excelencia So the advisor in excellence es nuestro Dios. is our God. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. A los jóvenes To the youth, les podemos decir we can tell them que les amamos, that we love them. les animamos. And we encourage them. Y como adultos, hermanos, And as adults, no menospreciemos a los jóvenes. and as adults, we shouldn't despise the youth. Dice la Biblia, amados hermanos, The Bible says, se me ha perdido el texto, hermano, pero habla que donde hay consejeros, but it talks about where there are counselors, el pueblo no perece. the people won't perish. Necesitamos consejeros We need advisors que, hermanos, que se paren that they may stand
en la brecha in the para poder guiar to be able to guide a los demás, others. ¿verdad? Donde hay consejeros, Where there are counselors, where there are advisors, el pueblo no perece. the people won't perish. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. A los jóvenes, hermanos, To the youth, pasan etapas en la vida there may come times in life que no son fáciles. that are not easy. Y nosotros que nos hemos crecido en la iglesia, And us who have grown in church, tenemos, hermanos, hemos pasado por ello. we have gone through that. Sabemos que no es fácil, We know that it's not easy, pero también podemos decirle but we can also tell que you sí se puede. that you can do it. El apóstol Pablo dice, Pablo says, todo puedo en Cristo I can do all things through que lo Christ fortalece. who fortifies me. Gloria sea el nombre del Señor. Los jóvenes, hermanos, necesitan amor. The youth needs love. Los jóvenes necesitan cariño. The youth needs love. Muchas veces, hermanos, en nosotros quizás hay un regaño. A lot of times in us, Un we want to confrontamiento. punish them, we want to, you know, Muchas veces fight with quizás them. ellos no están esperando escuchar un consejo. And a lot of times maybe they're O not no es waiting lo for que ellos advice. quieren Or escuchar. it might not be what they want Muchas to veces lo hear. que ellos quieren es un And a abrazo. lot of times what they want is just a hug. Es amor. It's love. Y somos nosotros aquí, hermanos, en la iglesia, And it's us here at church que se lo tenemos que dar a ellos. that we need to give it to them. No dejemos que el amiguito de la escuela We can't let that little friend le dé ese from school abrazo que nosotros le tenemos que dar. give them that hug that we need to give them. Bendito Dios, aleluya. No dejemos que ese amiguito en la escuela We can't let that friend from school le deje consejo give the advice que nosotros como padres tenemos que darle. that us as parents need to give Si them. usted ve a un joven en algo, hermano, incorrecto, If you see a youth that's doing something no lo incorrect, critique, hermano. don't criticize him. Ore por él, Pray for him. aconséjelo. Give him advice. Posiblemente mañana sea su hijo. And maybe that day, tomorrow, Y could como be your son. usted And you, desea que le traten a su hijo, the way you desire people to treat your tratemos son, a los hijos de los demás. you need to treat the children of others. La regla de oro dice The golden rule says que como queremos que los hombres hagan con nosotros, that however we want the people to hagamos treat us, nosotros con ellos. we need to do to them. Si yo quiero que hagan, hermanos, que traten bien a mis hijos, So if I want somebody to treat my children tratemos well, a los hijos de los hermanos bien. we need to treat the children of our Si brothers. no queremos que critiquen a nuestros hijos, We don't want them to criticize no the children. critiquemos a los hijos de nuestros hermanos. Criticize the children of our brothers. Muchas veces por crítica del mismo Because pueblo, a lot of times when the same critics los jóvenes se debilitan the youth y get los jóvenes se van de la iglesia. and the youth leave. Cuando la iglesia, hermanos, se tiene, hermanos, y predicamos que es una iglesia de amor, When the church que teaches tenemos that we're que a vivir church en of amor. love, that we need to live in Muchas love, veces, a lot of times, como dice un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, en otras palabras, so in other lo words, que hablamos what we talk no es lo que nosotros practicamos. isn't what we practice. Gloria al Señor. Glory to God. Amemos a nuestros jóvenes. We need to love our youth. Yo tuve una experiencia hace unos 4 años atrás. Like 4 years ago. Por equivocación, Because of an error, yo tengo un amigo, un muchacho. I have a friend, Por equivocación, hermano, digo yo que por equivocación, pero I say because of a an veces error, podemos ver que es el propósito de but Dios. sometimes we can see and think Me of llegó, the purpose of hermanos, God. de un número desconocido It came from an en unknown la number, foto de él a picture of him con alguien más, with somebody else, incorrectamente. incorrectly. Y yo dije, ¿qué hago? And I told myself, what do I do? Me da pena hablar con él, I was shy to speak with him, pero lo debería aconsejar. but I know that I should have. Pero dije, si yo hablo con él, But I told myself that if I speak with se va a him, sentir apenado he's gonna feel shy, y posiblemente and por possibly esa pena because of that, deje de ir a la iglesia. he will stop going to church. Entonces yo me puse a orar So then I just started to pray. y oré, oré y oré y oré y oré y oré y oré por este I joven. prayed for this young man. Él vivía con su hermano, He lived with his la brother esposa del hermano. and the wife. En una ocasión Dios le habla a una hermana y le dice, ve
tienen que ir a orar a ese hogar. There was a certain time where Las hermanas pensaron que iban a orar por el matrimonio. and they told them that they needed to pray at this Pues place. estando en el hogar, And being at the place, Dios dice, no es por el matrimonio que van a orar. God says that it's not for the Es por él que van a orar, por el but it's for muchacho the que van a young man orar. that lives there that we have to Y pray. Dios lo administró. And God administered on O them. sea, si yo lo hubiera, hermano, confrontado de una manera agresiva, So let's say that if I would have confronted him in an aquel joven aggressive se way, hubiera quizás ido, se hubiera debilitado. that young man might have gone Pero weak cuando el and might have Espíritu left. Santo hace las cosas, But when the Holy Spirit does Él it, sabe hacer las cosas bien. He knows how to do the things good. Y si nosotros consideramos que no tenemos palabra de consejo, And if we consider ourselves to not have words of advice, yo le puedo decir que sí, I can tell que you lo that, que sí podemos hacer es orar. that what we can do is that we can pray. Oremos por los jóvenes. We need to pray for them. Oremos por la iglesia. We need to pray for the church. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, a los jóvenes les animamos. Les amamos. Muchas veces queremos, hermanos, muchas veces nosotros tenemos quizás ese mal concepto, hablando con mi cuñado el otro día, So sometimes we have that bad concept Y- of my brother-in-law. y decimos que un gran testimonio de un joven, And we say that sometimes a great testimony de of a aquel joven youth que se fue al mundo, is of that youth that went to the world, el día, hermanos, que anduvo en drogas, that was in drugs, en alcoholismo, and he was an alcoholic, en prostitución, might have been prostitution, cayó a lo más bajo and he might have fallen to the y viene a la iglesia and he comes to church, y Dios lo transforma. and God Y transforms sí, him. verdad, es un gran It testimonio, is true, that is a great testimony. pero qué gran But testimonio what better testimony sería would it be? ver a estos jóvenes, See these youth, hermano, a través de las pruebas, even though through trials, mantenerse that firmes, they stood firm, que en medio de la tentación, that como through José, temptation, se mantengan íntegros, they stayed sirviendo al Señor, que no importa la prueba, because it doesn't matter. como los tres hebreos, Hebreos, se mantuvieron hermanos firmes, porque conocían la ley de Dios. The law of God. Ese es un gran testimonio That is a great testimony de un joven que de niño of a young man that se as a mantiene child, he stood firm firme en la palabra del in the Señor word of God. y por consiguiente viene a ser un joven And because of that, he comes to be a young como man, el texto que hemos leído. like the verse that we just read. Bienaventurado. Blessed. Bienaventurado el varón Blessed is he que no anduvo en consejos de malos, that wasn't in bad counsel, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, nor has sat sino in que the en la seat of ley de the Jehová está su delicia, But in the law of God, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y ha sido un gusto, hermanos, poder compartir este tiempo con ustedes. Que el Señor les bendiga.